कार्यवळीला सुरुवात करणार आमचे आईच्या समारंभाचे मुख्य सोयरे व राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री आणि पातोड्याचे आमदार ममता ज्या शिक्षकांचो आम्ही आज सत्कार करपाचो फेलिसिटेट करपाचो आसा ती राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका डॉक्टर सुवर्णा फोन्सेका जागे डॉक्टर माझी नाव बसकायोची डॉक्टर सुवर्णा फोन्सेका कोविडाच्या महामारी भितर एक योद्धा असो जावन संपूर्ण गोंयकारांक आनी तातूंत खास करून फातोर्डेकारांक मदतीचो हात दिवपा खातीर आमचे बरोबर आयिल्ले डॉक्टर मिलिंद देसाई हांचे लागीं मागतात आनी मातशी आमी नमस्कार घेवची. बायबुचा सरदेसाई विफर फातोर्डेचे ताचे लागीं मागता मातशी नमस्कार घेवची. आमचे एक फुडारी बाब जगदीश भोगे हाचे लागीं मागतात आनी मातशी नमस्कार घेवची. सगळ्यांना नमस्कार आणि योगा. हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. लता मंगेशकरांतल्या प्रखर आवाजान हांव जरी म्हणपाक शकतलो जाल्यार हें पद म्हणटा तेन्ना आनी आमच्या शहिदांची याद करतना लता मंगेशकराच्या काळात ज्यो भावना आसात तितल्योच भावना आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकां प्रती आमच्या हुतात्मा जाल्ल्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकां प्रती आमकां सगळ्यांक आसात. आनी आयच्या दिसा भारताच्या 74व्या 74th इंडिपेंडन्स डे दिसा हांव आमच्या सगळ्या बलिदान दिल्ल्या व्हड व्हड स्वातंत्र्य सेनानीक हांव आयच्या दिसा याद करता, तांकां नमन करता आनी आयच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे स्वातंत्र्य सैनीक पयले गुलामगिरींतल्यान भारत मुक्त करपा खातीर झुजले, पारतंत्र्यांतल्यान स्वतंत्र करपा खातीर झुजले. आज आमी अशाच एका खिणा भितर पावलात, अशा एका युगा भितर पावलात जंय परतून आमी एक तरेचे पारतंत्र्य म्हणना ताका, पूण आमी बंदिस्त आसात. जशे शिवाजी लढाये वतना ताका मुखार घालचे पडटाले चिरखत, तशें आमकां एक मुखार हें घालून भोंवचें पडटा. आमकां एक अस्त्रां शस्त्रां घेवन ही मास्क बाकीचे ही घेवन घालून भोंवचें पडटा. अशे तरेचे एक बंदिस्त वातावरणा भितर आज आमी वावुरतात, संपूर्ण देश आनी संपूर्ण जग. ह्या बंदिस्तपणांतल्यान मुक्त जावपाची आमी आयच्या दिसा मागोया की जाता तितल्या बेगीन आमी ह्या बंदिस्त जे जिणेंतल्यान जिणेंत आसा तातूंतल्यान आमी मुक्त जातले. त्या वेळाचेर बंदुकीची गरज आशिल्ली, सत्याग्रहाची गरज आशिल्ली. भगतसिंगान पार्लिमेंटा भितर बॉम्ब उडयल्लो, सांगिल्लें की जे भेटके आसात तेंचे जर आयकुपाक येना जर जायत जाल्यार फक्त बॉम्ब उडयल्यार तांकां आयकुपाक येतलें आनी म्हणून आपलो पार्लिमेंटा भितर बॉम्ब उडयता म्हण आनी मागीर वचून अरेस्ट जालो. आयच्या तारखेक बॉम्बाची गरज ना. घडी सत्याग्रहाची गरज आमकां परतून लागतली काय कितें? ह्या सगळ्या बंदिस्त जिवनांतल्यान भायर येवपा खातीर जे वातावरण आसा, ज्या तरेचो अन्याय अत्याचार जाता तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर घडी आमकां परतून गांधीजीच्या मार्गाचो अवलंब करचो पडटलो काय कितें? हाची सगळ्यांनी आमी जतनाय घेवपाक जाय. 10वी 12वीच्या परीक्षेक घवघवीत यश मेळोवन तुमी आज सगळे पाविल्ले आसात, ताचे बद्दल वी फॉर फातोर्डा तर्फे तुमचो आज भोवमान जावपाचो आसा. पण आमचें लक्ष फक्त 10वी 12वी पुरतें मर्यादीत दवरनासतना मुखार वचून कितें तरी एक मोख घालतले हातूंत तुमच्या जिणे भितर ही हो एक हावेस तुमी दवरचो अशें हांव हांच्या खिणाक मागता. ह्या कार्यावळीच्या सुबेकच हांव मागता आमचे माजी मुख्यमंत्री विजयभाऊ सरदेसाई हांचे लागीं आयच्यो सन्मान मूर्ती डॉक्टर सुवर्णा फोन्सेका
ज्यांनी 39 वर्ष 39 इयर्स निष्प्रभ रीतीन शिक्षणाच्या मोलादीत कार्य केले, ज्यांना भारतीय सरकारान तांच्या कार्याची दखल घेऊन राष्ट्रीय पातळीवेलो शिक्षक पुरस्कार भेटयलो, त्या गुरूक आम्ही पयली आयच्या दिसा स्मरया. त्या गुरूक आम्ही गुरूचो पयली आम्ही विद्यार्थ्यांच्या भोवमानाकडे मागीर त्या पयली आम्ही गुरूंचो भोवमान करूया. आमच्या मागता बरे सुवर्णा फुलसेकारांचो भोवमान करपाक आमचे शाल एक जर बरो विद्यार्थी भेटलो ताका ताजे फाटल्यान एका आवय बापायचे जितले परिश्रम असतात किंबहुना ताजेपेक्षा चड एखाद्या शिक्षकाचे जे परिश्रम असतात. बरो शिक्षक जर मेळूना जाल्यार बरो विद्यार्थी घडपाक शकना. खूब कमी भुरगे फेल जाता कांयच काळ. म्हाजो एक तो शिक्षक आशिल्लो रामदास पेडे म्हण, मागीर तो महिला नूतनाचो मुख्याध्यापक जालो, हेडमास्टर. ताजो एक स्टेटमेंट आशिल्लो आनी तो स्टेटमेंटाचेर ते तत्व घेवन आमी मुखार वतात. तो म्हणटालो 5वी ते 10वी पर्यंत 6 वर्सां जर भुरगो उरता तुमचे क्लासीक तुमचे बरोबर आनी 10वीक जर तो भुरगो जर 35% पर्यंत व्हरपाक शकलो जर जायत जाल्यार चूक त्या विद्यार्थ्याची ना, आपल्या दिसता शिक्षका भितर तरी कमी आसा. 6 वर्सां भुरगो तुजे बरोबर उरून जर यू कॅनॉट टेक दॅट चाइल्ड टू 35% एट मिनिमम क्वालिफाइंग पर्सेंटेज, there is something lacking in the teacher, not the child. वो आमचो रामदास पेडे सारको मुख्याध्यापक हेडमास्टर म्हणटालो. आयच्या तारखेक तशीच भोवमानादीक शिक्षिका त्याच्या उजळ कार्यानी संपूर्ण गोंया भितर देशा भितर सुद्धा फामाद आसा. दोतोर सुवर्णा फुलसेकार जे मागतात आनी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. दोतोर सुवर्णा फुलसेकार. Good morning to each and everyone present here. Wishing you a very happy Independence Day. So also wishing you the feast of Our Lady of Assumption. I stand here before you very humbly as a national awardee for 2018, awarded in 2019, and I thank Sir Vijay Sardesai for having backed me in most of the work that I have done. Anytime I have come to him for any kind of help, to him as well as all his office bearers, I take this opportunity to thank them from the depth of my heart, because every time I have come to his office, I have been able to get some help or the other, or some reassuring words at least, that I have gone out more strengthened to be able to fight for things that I have to fight on my own. With regard to my teaching, I started at the age of 21 as a lecturer. Never thought that I would remain in teaching. I thought my dreams were very high. I thought I would be a scientist. First I wanted to be a doctor. I did not have domicile, so I could not enter into medicine. Continued as a teacher, but I fell in love with teaching. I would not have parted with teaching for anything else after I entered into teaching. I loved it. Every cell of my body, I think, was meant to be a teacher. All my life, every moment of mine, I would think of my students. If I saw an animal, even a small insect,
sake of exams, but for the sake of life, for them to understand the marvels of nature, so that they are the ones who will be able to hold up the pillars of our environment and will be able to strengthen it, because you are the future. So, if you are sensitized about these things, I don't think there will be any need for any kind of change, because you are the ones who will be able to bring about order. Because you will feel it from your heart. And I feel that is the job of us teachers, where we sensitize you. We initiate the feeling inside your hearts. We strum the strings of feelings, which will make you feel that this nature is yours and it is your duty to look after it, and that you as a student now will be able to do anything in this world if you set your heart and your mind to it. Because I told you I had a dream to be a scientist. Yes, I completed it. I did my environmental science, MPhil in environmental science. I did my research and I was a scientist. I wanted to be a doctor. At the age of 45, I took leave from my teaching and I joined SKHMC, that's in Shiroda. My students were my teachers. Can you imagine 45-year-old person sitting with 17-year-old boys and girls and being a student? If I can do that, anybody else can do. So that is what I say. My main theme is be the change. If I can, you can. Nothing is impossible. Everything is possible. All you have to do is set your mind to it. Every obstacle that comes in the way is not an obstacle. It is for you to understand what is the strength within you. You have a lot of strength. It's just that you got to say, okay, this is my strength, and put your right foot forward and go ahead. There are lots of people around who are ready to help you. You should be humble enough to understand sometimes you need help. And that is the time that you have to go and ask for help, and people are ready to help. Out of the 10, there may be one or two who may not. Maybe you have tapped the wrong place. And therefore, you should keep tapping so that you get your help and you do what you want to do. So many of you here are toppers in class. In spite of the situation that was now present, still you have topped. That means you have gone higher than all the others. Therefore, you, a bunch of students that I can see here of the 10th and the 12th standard students, shows that you have the drive within you. Ask yourself, what is it that you want to do? And therefore, go ahead, reach for the stars, go through all the obstacles, do not fall down, do not get depressed, do not be discouraged. There are lots of things within you that you can wake up and have the courage to go ahead and achieve whatever you want to achieve. So at the age of 50, I completed my medicine. For 10 years, I gave voluntary service, and now at the age of 61, last month on the 16th of July for my 61st birthday, I started my homeopathic clinic. I am also proud to tell you that I have cured COVID patients, not in Goa. I have cured 2 doctors in Mysore and about 11 people in UK who are COVID positive. So you see, homeopathy has got a lot of hope. I have been requesting the government to allow us homeopaths, qualified, proper homeopaths, to be able to treat the COVID patients parallel along with the allopathy if you do not want it exclusively. But I know for sure symptomatology can be used and COVID patients can be cured with homeopathy. So any of you need any help, please let me know. I intend to help you. I have given my volunteer service many a times. I am still ready to do it. And I have told Sir Vijay Sardesai that I am there to help. If they need any help from me, as a doctor now, I am ready to help. Also ready to help as a teacher, because I am a teacher for life. Not that I am superannuated, it is not that it is over. I am retired, but you can see that I am not tired.
I thank all of you. I thank all of you once again, and remember, with everything else, what is very, very important is to pray. Keep some moments for yourself in the entire day. Look into yourself as to what you have done for the entire day, what you have done for the others, and pray to God and thank God for everything that you have been blessed with. Starts with simple things like the air around you, the roof over your head, food on your plate, clothes on your body. Simple, simple things that you need to thank. And also thank your parents, your brothers and sisters, your friends, and everybody else that helps you in your life, because we are not islands. We need people with us. So I thank each and every one of you present here. Special thanks to Sir Vijay Sardesai. Special thanks to all the dignitaries that are here, to my very, very old friend Prashant, as well as all the office bearers who are forward, all you young students, the media, and everybody else. Thank you so much. Thanks for the opportunity and felicitation that is done by Sir. I thank him very much, because there has been no felicitation from the CM nor the Education Department. Only Raj House is the only publishing house that has felicitated me. National award is not a small award. It's a huge prestigious award. But no recognition has been given so far. So I thank Sir Vijay Sardesai from the depth of my heart for having recognized that this is such a prestigious award, and on this auspicious day of the inaugural of his office, he has felicitated me. I thank him very much. I wish him good health and God's blessings. I'm old enough to bless Sir with his blessings. With God's blessings. Thank you very much. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. डॉक्टर सुवर्णा फुलसेकर म्हणले की आपण रिटायर्ड झाला पण टायर्ड झाला. कॉलेजीतल्या व्यापातल्या ती रिटायर्ड झाले असतात. युनिवर्स असा आहे, संसार जो असा ते एक व्हडले विद्यापीठ असा, ते एक व्हडली युनिव्हर्सिटी आहे. तातूंतल्यान ती रिटायर जालो आणि ताका लागून आपल्यालो वेळ ज्या विद्यार्थ्यांक जाय तांकां आणि त्याच बरोबर जे पेशंट आसात ताचे खातीर दिवपा खातीर तांची तयारी आसा. हांव मागता परतून एकदां डॉक्टर सुवर्णा खातीर आमी म्हाका सारकी खबर ना आल्बर्ट आयन्स्टायन पास जाल्लो काय ताका भायर उडयलो अशें म्हण आयकल्लें स्कुलांतल्यान केन्ना तरी. पण तरी आसतना आमी तेका शिकता आतां सगळे भुरगे. जेका स्कुलांतल्यान भायर उडयल्लो तो आमकां कंपल्सरिली शिकचो पडटा. अमिताभ बच्चन खंय रेडिओचेर टेस्ट दिवपाक गेलो आवाजाची. तेगेलो आवाज बाबत म्हूण ताका भायर उडयलो आनी आज अमिताभ बच्चनाक ताज्या आवाजा लागून सगळे लोक वळखतात. सचिन तेंडुलकरांनी बी केल्लो ना दिसता म्हाका SSC पर्यंत. तशा सो अशें कांय ना की जीवना भितर आपल्यान जर एक मोख दवरली, एक लक्ष दवरलें जाल्यार त्या लक्ष्या कडेन पावपा खातीर तुका इतल्याच पर्सेंटेजची गरज ना, पण त्याच बरोबर जीवना भितर मुखार वचपाक पर्सेंटेजी बी काय कडेन लागता. ही जी एग्जांपल सांगतात ती रेअर एग्जांपल. लाखां भितर, 10 लाखां भितर, कोट्यां भितर एक. पण दुसरी एग्जांपल जी मेळटा पळय आमकां ती 100 भितर एक, 200 भितर एक, 300 भितर एक. आणि ताका लागून प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या शिक्षणाकडे, आपल्या प्राथमिक फर्स्ट टू 10th 12th पर्यंत सामको चड लक्षपूर्वक दिता. कित्याक ताजे नंतर तुगेलो मुखारली स्टेप येता. 10,000ची जर दौड करता जर जायत आमी जाल्यार आज तुमी 1,000चो पयलो टप्पो केला. हाजे मुखार तुमच्या आयुश्या भितर 9,000चो टप्पो पार करून ती शीम ते रिबन कट करून 10,000 जिंकतगीर तुका ट्रॉफी मेळटली. और जो तुमचो भोवमान जातलो तो मागीर जातलो. आयज तुमी 1,000ची दौड करून आज पावलात. हांव मागता ज्या प्रमाणे नांव घेता त्या प्रमाणे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी मुखार येवन आमचो भोवमान दिले म्हाका दिसता की स्विकारचो.
सुरवे बाय निकिता सुनील प्रभू हटी. ते पावच्या अजून पर्यंत बाय रुबाइका बार्गेटो मिरांडा 92% मार्क काढी घेतल्यात बड्डेचे. ऑल दीस स्टुडंट्स आर फ्रॉम फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी बोर्दा गोगल बाकीच्या सगळ्या भितर बाय रुबाइका बार्गेटो मिरांडा मागता विजयबाब सरदेसाय यांचे लागी आमचो मेमेंटो एक ताका सर्टिफिकेट आणि गुलाबाचे फूल दिवून ताचो भोवमान करतो. टाळी मारायला विश पडणार नाही बाकीच्या विद्यार्थी विश पडतात माझे मोठ्या टाळी मारायची सगळ्या समर्थ शैलेश देसाय हो म्हाका मातसो लागींचो कित्याक काणकोणकार ताजे बापूय आमी बरोबर शिकताले नवोदय कॉमर्सात. समर्थ शैलेश देसाय 92%. बाय उर्वी आशिष गौंडळकर. बाय उर्वी आशिष गौंडळकर 88% बड्डेचे निवासी. टाळ्या विश पडणार प्रत्येक क्रियावर मयूर अंकलेकर. मयूर अंकलेकर हायर सेकंडरी भितर 86%. बाय प्रांजली आनंद पाटील. प्रांजली पाटील अंबाजी फातोर्डा. श्रेया हरीश रामचंदानी 97% आघाडीचे भुरगे ताणे एकटे गुण घेतले आसात. श्रेया हरीश रामचंदानी. रिया हिरे सिनाय मावजो 96% गुण घेतल्यात. बाय रिया हिरे सिनाय मावजो. बाय रिचा जय सिनाय बोरकर. मला दिसता विमेन पॉवर दिसता सगळं नाव इकडे पडलेलं आहे. बाय सिमरन संतोष फर्नांडिस. सिमरन संतोष फर्नांडिस 95% अंबाजीचे. सिमरन संतोष फर्नांडिस. अश्वा मिलिंद सालेकर 95% बड्डेचे. अश्वा मिलिंद सालेकर. आता दोतोराची चढ गरज आसा समजा. बाय आर्या रंजन नाईक 94%. बाय आर्या रंजन नाईक.
by Lisa Joan D'Souza, 94%. Murida Pastor by Susan Yolanda Rodriguez, 93%. Sorry. By Bob Eric Carlos Valero. Bob Eric Carlos Valero, 93%. Bob Shubham Savaji Chedi, 93% in the Robert. By Lakshmi Reddy Pasula, 92%. Mamata Mukalikai Inama Shikshika Dr. Suvarna Pulsena invite होती रिधिमा रोशन वर्णेकर, yeah, 92%. Kedar Rajesh Bhagat, 92%. Birthday Kedar Rajesh Bhagat. और बैडमिंटन खेल रहा है सकता है बास्केटबॉल हाँ Ronan Franco Fernandes, 92%. By Harshita Rajendra Naik, 92%. Provided Xavier Albito Juarez, 92%. From Mungol, Bab Saurabh Gauri Shetty, Saurabh Gauri Shetty, 90% घेतला from Chandrawada. By Adi Yashwant Rege, no. By Amanda Joshvita Rodriguez, घेतला मार्क बोलटेचे सारे लोक झाले वैकृती मोहनदास बोलकर 90% गुण घेतल्या by Viloshka Pinto, 90% गुण घेतल्या
Mamagta kita Dr. Melimba Maria ada 1007. Faizia Fatma Jani 89% गुण येतात आणि चंद्रवाडीच्या फायझिया फात्मा जानी. याविन रोजारियो तैलिश 89% गुण. by Kathleen Leila Pereira 89% गुण घेतात. Good, very good, very good, very good. Cherico da Costa. मॉडेल 88% गुण घेतला. काळे जाऊन विल्सन एल्विस एंथनी ट्रावासो 88% गुण घेतले. क्रिकेट व्यवस्थेमध्ये बास्केट पुढे वैसाची सचिन फोंडेकर 88% गुण. रोनाल्डो एरिया के अविन कृष्णा कापोलकर 88% गुण. अविन कृष्णा कापोलकर मोगळ. Dia berkunjung pada masa kebarusan selesai lagi. Kita nak kait dengan begitu. Sianda Cardozo, berusia selesai. Sianda Cardozo, 88% गुण घेतला. बोर्डाचे मुलगे वैष्णव. Backliani Fernandez 88% गुण घेतला त्याने. Backliani Fernandez 88% गुण घेतला. वैसानवी सुदेश रायकर 81% गुण घेतला.
बाय सफा शेख 87% गुण घेतल्यात. बाय सफा शेख. बाबा एल्डन हेनरिक रॉदरिश 86% गुण घेतल्यात. एल्डन हेनरिक रॉदरिश. It's from Borda. Borda. Flavinka Araujo 86% गुण डोंगरवाडा. By Preeti Yedoti, अगर 86% जगदीश बोबे अडे काय तस्वीर भेटू छो. देवीदास कौशिक विनायक कुडचडकर. देवीदास कौशिक विनायक कुडचडकर 85% गुण घेतल्यात. Rachel Fernandez 84% हथौड़ा कदम लगाने वाला. Rachel Fernandez. Annabelle Alicia Andrade 93% बड्डेचे मुलगे. Annabelle Alicia Andrade. आमचे तीन नगरसेवक असतात. आता अंजलीस कसं आपल्याला समीक्षा पूनमचंद्र अदमाने 91% मारले भट्टीचे मुलगे. समीक्षा पूनमचंद्र अदमाने 91% गुण घेतले. लेखनाला एक वक्त करायचे लेखन असतं. गुल्लूर सिद्दीक खान 90% बड्डीचे मुलगे आहेत. गुल्लूर सिद्दीक खान. प्रतीक प्रवीण नाईक 89% गुण घेतलेले आहेत. प्रतीक प्रवीण नाईक गोवाळ. तीन चार मुलगे ऐकले ना पण तरी असताना एक
बाय निकिता सुनील प्रभू वाटेकर ताचें नांव पयलीं घेतिल्लें 93% बाबीजे सरदेसाय यांक मागता ताका दुसरी भेटोवची बाय निकिता सुनील प्रभू वाटेकर 93% आम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांक ताची दसरी भेटयलात कांय विद्यार्थी हांगे पावूना तांचे पालक आयलात आमी तांचे पर्यंत तांच्यो दसरी भेटयतले तांकां जे कोण एक 4-5 विद्यार्थी आज पावूना कांय कारणां लागून तांकां तांची जी दसरी आसा तांचे मागीर आमी पावोवपाची वेवस्था करतले ताचो बरोबर सगळे भुरग्यां लागीं सांगता की तुमचो आज जो फोटोग्राफ आसा तोय बी तुमच्या लागीं आमी पावोवपाची वेवस्था करतले हांव लागीं मागता कावन्सिलरांनी ह्या कामा भितर मातशी हेल्प करचो जे पारी कोण बी आसा टॅरन्स वाड्यावयले खूब भुरगे आसात ओके आमी सगळ्यांक तुमकां तुमचो जो फोटोग्राफ आसा मे बी एक मेमरी भितर तो तुमची उरपा जाय ताजे खातीर तुमकांय बी तो आमी पावयतले हे व्हडल्या महामारीच्या काळाचेर सगळ्यांक टेन्शन आशिल्लें भुरग्यापेक्षा पालक पेरेंट्स टेन्शन कितें जातली काय परीक्षा केन्ना जातली काय आज जाता फाल्यां जाता ते पयलीं कातार आशिल्लें आयज येतलो फाल्यां येतलो पावना तशें परीक्षेचें जालें आयज जातली फाल्यां जातली जायन जावना आनी तरी आसतना लास्टाक एकदाची ही परीक्षा जाली आमची आनी तातूंत भितर तुमी जो परफॉर्मन्स दाखयला तुम्ही ज्या तरेन इतल्या टेन्शना सुद्धा ज्या तरेन तुम्ही जो स्कोर केला ताचे बद्दल आम्ही सगळ्याच्या वतीन तुमकां एकदा सगळ्यात तर मी मागता आता मागता गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आदले मुखेलमंत्री आदले उपमुख्यमंत्री आयचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि वी फॉर फातोर्डा फाटले प्रेरणास्थान तांकां दिसता सदांच की भुरग्यांनी मुखार सरचें तरणाट्यांनी मुखार सरचें विद्यार्थी दशेंतल्यान एक विद्यार्थी फुडारी म्हणून गोवा युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंट्स कावन्सिलाचो अध्यक्ष म्हणून वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो निभायतना विद्यार्थ्यां खातीरच्या प्रश्नाचेर लढे उबारतना तुमकां विद्यार्थ्यांक संबोधीत करपाक हांव मागता बाबीजे सरदेसाय आज या धाकट्याशा लॉंग ओवरड्यू आनी मच डिले फेलिसिटेशना खातीर आशिल्ली प्रेसिडेंट अवॉर्ड घेवपी आमचे भितरली एक बरी टिचर जिका गोंयांत जिका देशान फेलिसिटेट केली पूण गोंयचो सरकार न्हिदून उरलो अशी बाय सुवर्णा फळसेकर आमचे भितर एक फातोर्डेकरूच एक बरो दोतोर जो दोतोर 6 म्हयने इंग्लंडाक काम करता 6 म्हयने गोंयांत आसा गोंयांत येता गोंय आपूण जाल्लो हांगाच्या लोकांक आपली सर्वीस मेळची जो एक अशा मशिनाचेर काम केल्लें हांवें एक्मो जे मशीन बेजिकली तुजो लंग जेन्ना फेल जाता तेन्ना तें मशीन तुजें काम करूंक शकता आनी हे चड करून आज कोवीड आहा तशें सार्स म्हणून ताजे पयलीं एक व्हायरस आयलो तेन्ना हे रेलेवंट आशिल्लें असो आमचे भितरलो एक बरो दोतोर जो तुका आबूज करना जो तुका करेज दिता जाका आमी आज बरोबर घेवन आज आमी एक कोवीड सपोर्ट आनी एक कोवीड कावन्सिलींग कशें होम आयसोलेशना खातीर एक फॅसिलिटी आमी सुरवात करता ऑल द इस्ट दोतोर मिलिंद देसाय बाब जगदीश भोगो जो सांताद्रे मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचे आज नेतृत्व फुडें चलिल्लो आहा आमचे कावन्सिलर बाब अंजलीस बाब टेरन्स बाब निग्नर आदलो कावन्सिलर बाब राजू नायक फुडें कावन्सिलर जावंक शकता असो
सुजय लोटलीकर तसोच बाब क्रिस्तोफ पेरेस, बाब फ्रांसीस जुवेनस, हांगा हाजीर आशिल्ले मिडियेचे म्हजे भाव आनीक जी 50 मेरिटोरियस स्टुडंट जांकां आमी आज फेलिसिटेट केली. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हें आमी फेलिसिटेशन बरें पयलीं करूंक सोदता. फेलिसिटेशन एवरी इयर आमी करता. ह्या वर्सा म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन म्हणून फेलिसिटेशन करप, तें फेसबुकार घालप ही अशी आमची संवय ना. म्हाका दिसता की जे आज तुमी हांगा आसात बसले ते सॉलिड पर्सेंटेज तुमकां मेळिल्ली. ज्यांच्या मनान हावेस आहा, थोड्यांक दोतोर जावपाक, थोड्यांक बिझनेस वुमन जावंक सोदता, कितें कितें आसूंक शकता. तुमी आमचे यू आर द पिलर्स ऑफ द फ्युचर. आनी तुमकां फेलिसिटेट करूंक आनी तुमकां रिकॉग्नायज करूंक आमची डिले जाल्या. पूण पयलेच सुवातेर हांव तुमची एक माफी मागता. एक तुमकां सांगूंक सोदता तें अशें की ह्या दिसांनी चड करून आज इंडिपेंडन्स डे उरला. सो आयच्या इंडिपेंडन्स दिसाक टुडे ऑन द 74th इंडिपेंडन्स डे ऑफ इंडिया, आय विश ऑल ऑफ यू अ हॅपी इंडिपेंडन्स डे. देयर इज नथिंग हॅपी अबाउट द इंडिपेंडन्स डे. वी आर फ्री. वी fought for freedom and got freedom 74 years ago. But today we are locked up at home. So we are free at home, but locked. So this is the irony of our Independence Day this year. Now all this is because of a pandemic which happens once in a century. Last time Spanish flu राहिलो 100 वर्सां पयलीं. पूण स्पॅनिश फ्लूआचे परत भरमसाट डॅमेज हे खेपे ह्या कोविड पेंडेमिकान जाल्ले. सगळे भिल्यात, केन्नाय कोणाक इन्फेक्ट जावंक शकता हो भंय आहा. हाचे खातीर राजकीय फुडारी म्हणून एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून आमकां चड गर्दी जावप बरें दिसतालें. आतां जितली कमी गर्दी जाता तितले आमी चड खुशाल आहा. सो ऑल द रुल्स द न्यू नॉर्मल म्हणटाले रिडिफायन जाल्ले. आमचे चेअरपर्सन बाय पुजा नायक काल मातसो जोर येता अशें दिसपाक लागलें, मातशें दुगदुगीत जावपाक लागलें अशें ताणें पयलेंच सांगलें. हांवें म्हणलें तूं बाय घरा वच. ताणें एक्चुली 2 दीस पयलीं टेस्ट केला, नेगेटीव आयिल्लें. पूण फाल्यां आमचे खातीर कसली चूक जावं, तुमकां कोणाकूय इन्फेक्ट जावंक जायना हाजे खातीर आमी ड्यू केअर घेतली आहा. आमचे कडेन 11 कावन्सिलर आमचे आसात. आज हांगा फकत 3च कावन्सिलर दिसतात. प्रशांतान तुमकां सांगिल्लें आहा हें नवें नॉर्मल म्हणटा कितें तें. हें सगळें भलतेंच जाल्लें आहा. एग्जाम जातली काय ना सगळे डावटान आमचें लायफ आतां आमी लायफाक फुडें सरलेले आसा. पूण म्हाका दिसता भुरगे जे तुमी पिलर्स ऑफ द फ्युचर म्हणून जावपाचे आहा, तुमी एक यू नीड टू गेट अ लिटल इनसाइड व्यू ऑफ what this COVID is all about and what is the damage that has been caused by COVID. Let's look at the biological damage. Now biological damage is health. If you are infected also you tend to have, if you have got a comorbidity you are in more trouble. If you have got cured also then you may have some organs that get disturbed. But more than that is the mental health. Forget the physical health also. मेंटल हेल्थ अशी जाल्ली आहा की आतां आमी तुमकां अवॉइड दिले, यू फील दॅट इट इज सेफर टू यूज अ डिसइन्फेक्टंट ऑर सॅनिटायझर. सो ही मेंटल हेल्थ आनी कावन्सिलींग करप आज आमी दोतोर मिलिंद देसायचें इंट्रोडक्शन दितना हांवें म्हणलेलें कावन्सिलिंगाची चड गरज आहा. कित्याक कोण कसोय भिवयता आनी लोकांक अशें जाल्लें आहा की घरांत म्हाका भंय असो दिसता की to find a balance between lives and livelihood. We may have so many bad consequences. I think that mainly is because of mental health issues. दूसरा मतलब है economies of the world. Economies have collapsed. The biggest hit on the international stock exchanges. So economical damage is also huge. Same way is the social damage. सोशल डॅमेज कितें शेजाऱ्या कडेन बरे भशेन उलोवपाक सदांच आमी चड मिक्स जाय म्हणटाले, लव दाय नेबर.
लव दाय नेबर आसा पूण लव दाय नेबर विथ अ डिस्टन्स. आतां हांव आमच्या टॅनन्साक विचारलो तुज्या वॉर्डान काल एक दुयेंत जावन कोवीड हॉस्पिटलांत पावलें तुका कशें खबर ना काय खबर आसप आनी ताचेर एक्ट करप हें पसून कोणाक नाका जाल्लें ना. पूण जे पब्लीक लायफान आहा तांणी सगळी कुयदाद घेवन जाता तितल्या लोकांक आदार करपाक फुडें येवपाची गरज आसा. Political damage is what? Many governments are going to fall. Some governments which are going to fall will fall. But some which shouldn't have fallen also will fall. Because people find that all this is mismanagement, COVID mismanagement is because of wrong policies. So, अशें हातून फक्त एक फिल्डान बेनिफिट जाला कोविड is there has been less environmental damage. Environment सुधरूंक जाला. वायल्ड लायफ सगळ्यो दिश्टी पडपाक लागलो. हिमालय हे पयलेंच दिश्टी पडूंक लागलो. दिल्लीचे पोल्युशन म्हणटा तें सामकें नाच जालें. This is a benefit of the pandemic. That doesn't mean the pandemic is welcome. I'm not trying to say that I welcome the pandemic. गोंयांत आमी कितें पळयतात? See, we are a regionalistic party. We are a local party. We are very vocal for local. प्रधानमंत्री सांगता मी vocal for local. We are actually, before the Prime Minister could say it, we were vocal for local. When I am saying environmental damage has reduced because of the pandemic, unfortunately in Goa, we have a situation, those of you who will be looking at environment as a future, that 2.5 lakh trees are sought to be cut because of 3 projects in the wildlife sanctuary, which is a protected area. And this has been done during the pandemic. जेन्ना कोविड करून आमी सगळे घरांत आमकां बसून सांगले तेन्ना सरकारान कारस्थान करून 2.5 लाख झाडां मारपाचें कारस्थान कंप्लीट केलें. कित्याक तें आतां ब्रॉड गेज ट्रेन करपाक. ट्रेन कोणाक फायदो जावपाचो? अरे कित्याक जाय त्यो ट्रेनी? आज गोंयची सिच्युएशन अशें आहा. हांव काल एक आर्टिकल वाचतालो. झिरो कोविड म्हणटा तें एक कन्सेप्ट आहे. झिरो कोविड म्हळ्यार कितें? न्यूझीलँडात खूप चलयो हांगा दिश्टी पडटा. जे देश बायलो रुलर जाता चड करून न्यूझीलँड, स्कॉटलँड तांणी एक झिरो कोविड पॉलिसी केली. म्हळ्यार कितें? भितर आसा तो भितर, भायल्यान भितर येवपाक दिवप ना. नॉन एसेंशियल ट्रॅव्हल ते बॅन केलें. जे कोण भितर आसा तांकां ट्रेसिंग आनी ट्रिटमेंट आनी टेस्टिंग ह्या 3 टीजांचेर सामको फोकस करून काल न्यूझीलँडाक 102 दिसांचे मागीर 4 केसी मेळ्ळ्यो. 4 केसी आमचे एलेशे गोंयांत दिसाक 500 केसी जाता. टेस्टिंग सारकें जालें. खऱ्यो एक्चुअली 5000 केसी आसता. टेस्टिंग केलें जालें. न्यूझीलँड फूल देशांत 102 दिसांचे मागीर 4 केसी मेळ्ळ्यो. आज न्यूझीलँडाचे प्रायम मिनिस्टरान लॉकडाउन करपाक मेळच कशें लायलो. They are without cases for 102 days. And they say virus is not going to hide behind this. And it will come after. They say trace the virus, not only flatten the curve, kill the curve. And they have been able to do this to a large extent even in Scotland, even in Northern Ireland. So government policies तश्यो जाय. गोंयांत भिवपाची गरज ना म्हणून सांगपी मुख्यमंत्री ताणें काल तुमकां एड्रेस केलें. ऑनलायन एड्रेस केलें. व्हर्च्युअल एड्रेसिंग ऑफ द स्टुडंट्स पास्ट. ताणें कितें ताणें एक भुरग्यांक विचारलें क्वेश्चन की तुवें भिवपाची गरज ना कित्याक म्हणटा म्हणून. तो म्हणटा इट इज टू गिव पीपल रिअश्युरन्स. ताणें रिअश्युरन्स की भरमसाट लोक येवपाक लागले. सेकंड होम म्हणून दिल्लीवाले तांकां तुवें रेड कार्पेट घालून हाडलें. आनी गोंयांत ज्यो केसीच नाशिल्ल्यो त्यो गोंयांत 11,000 केसी जाल्ल्यो आहा. अशेंच मनीस म्हणटात आज आमचे मतदारसंघाची बायल मेळटा. समटायम्स दे जस्ट बिकम रियल स्टॅटिस्टिक्स. हें कित्याक जालें? हू मेड गोवा अनसेफ? हो प्रश्न येता सगळ्यां फुडें. आनी देर इज नो बिग केसीस टू फायंड आउट. एवरीबडी वील बी एबल टू टेल यू. यू नो इट. यू आर मेरिटोरियस स्टुडंट्स. I don't want to tell you who made Goa unsafe. There cannot be any doubt about who made Goa unsafe. And you need, I'm sorry if I'm trying to politicize
criticize a function where you all are being felicitated. But this is about your existence. This is about you wearing those masks and those shields. Francis Johannes is a friend of mine. His son comes to my house every Diwali. But I don't recognize him with his mask and with his shield. If we had to follow a policy of this zero COVID, we would have been without masks. Tourists wouldn't have been able to come here, but we would have been safe. Rugby is going on, football is going on in New Zealand and in Scotland. People are safe. Outsiders cannot come in. But nothing is happening. So, government policies. And government policies kosha during the pandemic they decided ki ji ponni घरा railway line खातीर Belsa आणि त्यासाठी घरा ती सगळी घरा उडोवची. What about the heritage? What about our architectural heritage? So where is this government taking you? And even with your good education, where will you go? Because the guys who are bullying you are people who have become the jokes, butt of all jokes in the country. हसताना तर बघा राजस्थान काल कॉन्फिडन्स बोर्ड जिंकलो थंय तुवें काय एक गोवा नाही आहे म्हणतात ते अरे पण गोंयचे नांव जालां सामकें गोंयच्या नांवाची फकाणां केल्ली आहा सो अशे टायमार म्हाका दिसता आमकां एक दिस पॅन्डेमीक हॅज ब्रॉट अबाउट अ रियलायझेशन वॉट इज द रियलायझेशन आता तुमकां सगळ्यांक ऑनलायन एज्युकेशनाचें सांगतात यू आर नॉट शुअर maybe your next classes the chief minister himself has said I'm not sure when I will be able to start the classes. So online education is happening. So the first realization that we have got in this pandemic is that we have failed to provide basic amenities. We talked big, digital India, म्हणजे advertisement केले. कितली वर्षां आयकता मी 2014 च्या व्हडले स्लोगनच आयकता. खंय आले डिजिटल इंडिया? एक बारीक गांवांत गोंयच्या जंय बरे शिकून भुरगे वयर सरतात तांकां ऑनलायन एज्युकेशन करपाक नेटवर्क कनेक्टिविटी ना सो वी हॅव फेल्ड टू प्रोवाइड यू द बेसिक एलिमेंट्स दिस इज द फर्स्ट रियलायझेशन सेकंड इज वी इंक्लुडिंग यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रक्चर्ड लर्निंग म्हणून आहा पळय की अशेंच आमी शिकतले अशेंच आमी फुडार जातलो आमचो that also will change now. Everything has changed. This pandemic has changed everything. Pandemic has changed all the rules of all the games. Tisra meta day we have to think big. Everybody who wants to become a doctor, it's a noble profession. Lauchat tumhi बोलतो. थोडे इंजिनियर जाऊ शकतात. पण इंजिनियर जाऊन किती खंय पावतले? विचार करपाची गरज आसा. व्हडल्यांतलो व्हडलो ब्रिज जो बांदता, तांचो फ्लायओव्हर कणकोरी पडलो. कितले इंजिनियर गोंयकार थंय काम करतात चिंता जाय सिव्हिल इंजिनियरिंग करून तो खंय पावतलो एकलो जेन्ना गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना सो यू वील हॅव टू थिंक बीग एंड यू वील हॅव टू सर्च एंड ट्राय टू फिट इनटू द न्यू नॉर्मल ह्या न्यू नॉर्मलान कितें तुमकां कळटा समटायम्स अशें जावंक शकता की इवन मनी इज नथींग पयशांक तुजो व्हॅल्यू ना ह्या पॅन्डेमिकाचेर केदो व्हडलो पयशांकार आसूं सावड जाता किती व्हडली जाग घेवन येवंक शकता तूं सावड जाता कसोच सावड जायना तूं जो मनीस गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे दिसान दीस सेक्रेटरी हेल्थ म्हणून कितें अंडर जॉयंट सेक्रेटरी हेल्थ हू मेट्स आउट द फिगर्स डेली फिगर्स हॅज गॉट कोविड येस्टरडे जो आमकां हें कितें इम्युनिटी बुस्टर वाडटालो ताकाच कोविड जालें सो कोणाकूच हें दुयेंस सोडना सो हाजे खातीर म्हाका दिसता द न्यू नॉर्मल पयशांचे कन्सेप्ट कितें की आमी बरे पयशे जोडले जाल्यार आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें आमकां लक्झरियस लायफ मेळटलें हाजी गॅरंटी ना बीग नेशन्स बीग पीपल हॅव बीन गॉट टू देयर नीज बाय दीस पॅन्डेमिक अमेरिकेक 1.5 लाखाच्या वयर लोक मरत आहा मेले आनी मरत आहा केन्ना थंय अमेरिकेक बंद जातले कांय आन्सर ना द एंटायर बिगस्ट पावर इन दीस वर्ल्ड हॅज फेल्ड आनी अशा हातून कावन्सिलिंगाचेर जेन्ना आमी उलयतात कावन्सिलिंग म्हणटा गव्हर्नमेंट हातून कितें आसता
कावन्सिलिंगाक एक पोस्ट काडटा कोणाक तरी हाडटा गुड्डो मारून कोणाक ताका जॉबाक लायता तसो गुड्डो मारून कावन्सिलर जाल्ले लोक कोदा येवचे ना कावन्सिलिंग विल बिकम मोर इम्पॉर्टंट दॅन एक्चुअल मेडिसिन हें आयज जावंक शकता तो एडवायस करूंक शकतलो तुमकां जो तुमकां काळीज तुमचें घट करूंक शकतलो आनी वील गिव यू तुमकां प्रेरणा दितलो फुडें कशें आमी यूज करप हें गरजेचें आसता आनी ताचे खातीर एज्युकेशन एज अ मिन्स टू एन एंड म्हळ्यार बरें आमी शिकले जाल्यार आमकां आमी धादोशी जिवीत आमकां मेळटलें दिस इज नॉट पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल टू यू विल education is much more than literacy. It is not only about being literate. Education will not only have to focus on an occupation, it will have to be a vocation. It will have to be a mission. So जेन्ना mission म्हणटा तेन्ना कितें concept येता? Concept arises of the greater good of society. It's not only about yourself. You all have now today studied well. You all have made your parents proud. You all are role models for the Fatorda of tomorrow. You all are taking Fatorda forward. You all will take Goa forward. You all will perhaps take India forward. An Indian, a person of Indian descent is going to become the Vice President of the United States. Any one of them could be you. But education as a means only towards your becoming big. You may have to change your view to it. It may have to be because of the larger cause, greater cause, good of society. This may be have to be the focus in the times to come. Occupation म्हणजे कितें आसता? जिवीत जगपाक एक बरी नोकरी जाय. बरी नोकरी कशी मेळटली? बरें शिकल्यार बरी नोकरी मेळटली. गॅरंटी ना. हे पॅन्डेमिकान चेंज जालां. बरें शिकल्या वेळार बरी नोकरी मेळटली म्हूण गॅरंटी ना. बरो केक केल्यार चड मेळूंक शकतलो आनी सॅटिस्फॅक्शन चड मेळूंक शकतलें. So you will all have to think out of the box. Don't go by what I am saying also. Don't go by what the teachers are telling you also. Think for yourselves. Because all of you have got more than 88%, 90, 92%. You are all people who can think for yourselves. And we are there to support you. To think out of the box. So you will have to find a balance between unbridled capitalism and socialism. सगळे म्हणतात की सोशलिझम म्हणते गेले लेफ्ट म्हणते ते गावाला म्हणतात असे नाव देतात ग्रेटर गुड ऑफ सोसायटी मे बिकम द न्यू फोकस सो देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी अ सोशियो इकॉनॉमिक ऑर्डर इट विल नॉट बी ओनली अ पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर सोशियो इकॉनॉमिक ऑर्डर सगळे समाजाक राखून आम्ही कसे पुढे वतले सो युअर रोल एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स towards this new socio-economic order. This is perhaps the focus. And in this there will be various tussles that you have to face. One will be local versus national. Goikar, or एक issue जाऊ शकतो. Local versus national. National versus global. All this will come. But whilst all this, let me as a regionalistic party address you with one thing. That our regionalism is not मिलिटंट रिजनलिझम आमचे रिजनलिझम अशें न्ही की भायलो मनीस गोंयांत येवन रावलो गोंयकार म्हणून ताका आमी मानलो ताजे सरनेम भायले म्हणून ताका मारून भोंवडावपाचो हें रिजनलिझम आमचे फायदीचें न्ही वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिजनलिझम वेर विच इज बेस्ड ऑन गोंयकारपण गोंयकारपण म्हळ्यार कितें गोंयकारपण म्हळ्यार एक कोंकणी मनशाचें मनीसपण सो ह्युमॅनिटी म्हणटली सदांच आमचे तकलेन उरतली गोंयांत आमी एक एकोमोडेटींग फ्रेंडली लोक अशें म्हणून आमकां वळखतात आनी ताचे खातीर हें कोंकणी मनशाचें मनीसपण गोंयकारपणाचेर आमी घेवन फुडें सरतात आमकां अशें दिसता की सगळ्यांनी बरोबर सगळ्यांनी प्रोग्रेसीव आयडियाज घेवन फुडें वचचें बरोबर समाजानूय फुडें वचचें पूण समाजाक राखून जर तुमकां तुमचे शेजारी मरपाक लागले तुमचे फ्रेंड मरून लागले पॅन्डेमिका खातीर कितें फायदो जातलो सो ऑल ऑफ अस विल हॅव टू बी टुगेदर टुवर्ड्स फायंडिंग अ सोल्युशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स टू प्रोटेक्ट अवर वर्ड्स टू प्रोटेक्ट अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच द गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड अस हाचे खातीर आमी ही आतां जी जो इनिशिएटीव केला
तो कित्याक खातीर केला हे सगळें सरकारान करून जाय आमी पल्स ऑक्सिमीटर जे सर्वसामान्य मनीस आहा जाका जो अफोर्ड करूंक शकना ताका बाबा खबर ना तो दिसवाड्याचेर जगता ताका तूं पल्स ऑक्सिमीटर 1-2 हजार रुपयाचो घेवपाक लायलो खंयच्या हाडटलो सो तसल्यान आमी तो दितले तूं बरो जाल्यार आमकां तो रिटर्न कर हे दिल्ली सरकारान 20,000 पल्स ऑक्सिमीटर घेतल्या आनी थंयच्या लोकांक दिल्या गोंयचो सरकार करूंक शकना कित्याक गोंयच्या सरकाराक इफी करपाचें 16 कोटी रुपया इफी करपाचें आहा आमचे मुख्यमंत्री आता फोकस आहा सनबर्न हांगा जाता बर्लिनाक जाता तातूंत गोंयचो सरकार बाबू अग्रवाल इन्वेस्ट करता कितें फकाणां येतलें कितें चलना गोंयांत सगळे देशान आनी जगान एक फोकस आहा की आयचो निर्धार म्हणटा तो डिफीट द पॅन्डेमिक उद्धव ठाकरेच्या हेड आयला This independence day, let us only defeat COVID. Nothing else. आणि कांयच करपाचें गरज ना आमी ऑफिस केले पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट केलो सगळें बंद केलें ओनली फोकस टू बी कोविड नॉट पॉलिटिक्स नॉट म्युनिसिपल इलेक्शन्स नॉट जिल्हा परिषद इलेक्शन्स नॉट सम नॅरो थिंग बाय विच यू आर स्कोरिंग पॉइंट्स पण आयचो लोकमताचेर एक कुसबूज आयलो कुसबूज कितें तो म्हणटा आज फातोर्डा मतदारसंघांनी आमी ही मोहीम सुरवात करता काउन्सिलिंग करपाची आनी कोविड सपोर्ट सेंटर सुरवात करता रोखडीच बीजेपीने करची म्हणून कंपिटिशनाक ताणीय करचें लोकांक फायदो जातलो ह्या पयलेच ना हांव एक कुसबूज मानना आनी जे म्हणटा तें म्हाका खरें दिसता लोकांक जर बेनिफीट जातलो जाल्यार राजकारण्यांनी कंपिटिशन करचें हांव सरकाराक आनी रुलींग पार्टीक हें करता आवाहन करता की ताणें आमचे कडेन कंपिटिशन करचें बरे स्पेशलिस्ट हाडचे रेमडेसिवीर म्हणटा ते सगळे एक बोर्डांनी तयार जावचे कोण वचचो नाशिल्ले आज अशें जाल्लें आहा की काल हेल्थ मिनिस्टरान म्हणलां की जे कोवीड पेशंट सामके सिरियस आहा तांकां आपूण हांगाच हें करतलो खंय TMC कित्याक कोमॉर्बिडिटी खातीर मरणां प्रिवेंट करता हाचो अर्थ कितें की जे 92 लोक मेले ते कित्या खातीर मेले तुम्ही तांकां कांयच चॉयस दिनासतना तुमी व्हरून तांकां कोवीड हॉस्पिटलांत घाले आनी तांकां मारले कितलेच मनीस अशें येतात हांव तुमकां हें मातशें सांगता इतल्या खातीर कितें आमचो दीस कसो वता राजकारण्यांचो हें तुमकां कळपाक जाय आमी केन्नाय सॅटिस्फाय केन्ना जाता की बाबा एक खंयचें तरी काम जालें आमचें खूश जाता पयलीं लिस्ट आसतालें आमचें 200 कामाचें दिसाक 50 फोन मारपाचे आज 5 कामाचें लिस्ट उरली तातूंत अशीं 2 कामां आसतात की कोवीड हॉस्पिटलांत जो कोण आसा तो थंयच्यान फोन करता मातसो आपल्याक कसो तरी घरा हाड अरे जे डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटल म्हणून आहा गोंयची ते हॉस्पिटलांत तो बरो जावपाक वचूंक जाय तो पांय पडटा की बाबा आपल्याक कसो तरी घरा हाड कित्याक थंय रावल्यार आपूण उसळटलो आपली विकेट वतली आनी तो जेन्ना घरा पावता तेन्ना फोन करून सांगता की देव आपल्याक पावला तुवें परतो हाडलो म्हाकाय भंय दिसता अरे कित्याक आयलो तो बरोवन दिला की एट बाय मोर रिस्क आमी होम म्हणून कितें अर्थ कितें जाता की दॅट इज बिकम अ हेल होल दॅट इज बिकम अ ग्रेव थंय पावल्यार मनीस सुसायड अशें जाल्लें सो हें सगळें प्रिवेंट करपा खातीर वी आर टेकिंग स्टेप्स दॅट विल able to support the government in its efforts to fight this pandemic. Today I once again congratulate all of you for excelling in education. Now we will have to think of the new challenges, this new world order, this new normal that we are going to search and we have to come to terms with. And in that I wish you all the very best. I pledge that we will always support you. You all are our people. You all are making Fatorda proud. You all are taking Fatorda forward. You all will, hopefully you all will take Goa forward. And you all will be the people who in our old age will be able to say that Baba, आमकां आमी केन्ना हें केल्लें आज ती खंय तरी इंटरनॅशनल स्टेजीचेर दिसता हाजे परस व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन आमकां केन्ना नासचें ना. इतलें सांगून देव बरोबर विजय हांवें मुद्दाम सत्राक सांगता की खंयच्याय भुरग्याचो फातोर्डेचो जर
शिक्षण मुखार घेवपाचो प्रॉब्लेम जाता म्हाका दिसता विजयबाब सरदेसाय आनी आमचे बी फॉर फातोर्डा सदांच तुमचे फाटल्यान आसतले की एखादो भुरगो शिक्षणा पासून फाटल्यान उरपाक नजो आर्थीक प्रश्नां लागून आनी ताजे खातीर आमी सदांच तुमचे फाटल्यान आसतले गडे खूब जाणां दिसताले ह्या फेलिसिटेशनाचेर राजकारण कित्याक काय म्हण ऑर सामाजीक प्रश्नाचेर कित्याक उलोवप काय म्हण भगत सिंग केन्ना आशिल्लो स्वातंत्र्य लढ्या पडिल्लो तेन्ना गांधी 25 वर्सांचेर आफ्रिके आशिल्लो आनी 20 वर्सां आफ्रिकेच्या लढ्या भितर आशिल्लो आनी ताचे नंतर भारता भितर आयलो हांवें 16 वर्सांचेर बसीचेर पयलो फातर मारलो कित्या खातीर तुमकां जे 50% मेळटा पळय तें मेळोवपा खातीर हांव काणकोण हायर सेकंडरीक 11वी शिकतालो 11th स्टँडर्ड इन 1978 आनी 78 भितर गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक पेडणेसार काणकोण मेरेनच्या भुरग्यांक अशे खूब जाण शेतकाराचे भुरगे आशिल्ले म्हाजो सारको आमी जॉब कोसताले वी कुडंट अफोर्ड स्कुला येवपाक बसीचे तिकेट आमकां दिवपाक शकनाशिल्ले तेन्ना मडगांव टू माशे काणकोण 4 रुपया तिकेट आशिल्ले पूण ते 4 रुपया दिनासतना कित्येक भुरगे शिक्षणा पासून वंचीत उरताले पेडणे सांगे बिचोली आनी तेन्ना 1978 गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांनी एक संघटना केली आनी त्या संघटनेच्या ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन आनी ताच्या नांवा सकल संपूर्ण गोंया भितर एक आंदोलन केलें मडगांव बंद मडगांव मोर्चा पणजी बंद म्हापसा बंद दिवचल बंद फोंड्या बंद हांव 11वी शिकतालो 11th आनी आमकां सांगलें आमचे मडगांवचे लिडर काणकोणचे आशिल्ले सुदैवान मोहनदास लोलयेकर उल्हास नाईक सो तांणी सांगलें बरें काणकोण कितें तरी करा मरे काणकोणसान बस चलता अजून पर्यंत सो आमी 11वी आसतना पयली बस हाडिल्ली काणकोणांत आनी फातर मारून पयले हांव बसीचो हारसो उडयलो आनी दॅट्स हाव तुमकां 7th जानेवारी 1979 त्या दिसा तुमकां 50% कन्सेशन मेळटा जाका लागून ऑल द सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक 50% कन्सेशन मेळपाक पावलें म्हणजे म्हाका आतां म्हणलें की शिक्षणच असलें म्हण जायना शिक्षण असलें म्हणून नोकरी मेळटा म्हणना आमचो डेप्युटी स्पिकरा बरोबर पळया तुमी आतां तो 12वे फेल हांगा गोंयांत पूण ताका डिग्री उत्तर प्रदेशाची आनी टॉप पोस्टा भितर सिलेक्ट जाता गोंयचो एक टॉप पोस्ट जो आसा तातूंत भितर मोठी परीक्षा दिवची पडटा आनी मुखार वचचें पडटा तातूंत भितर तो सिलेक्ट जाता सो तुमचें शिक्षण हेच तुमकां मुखार व्हरतलें म्हणना कांय वेळाचेर कांय राजकारणी अशे आसात जे तुमच्या हक्काचे तुमकां मेळपाचें तें काडून आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या सोयऱ्यांक दिवपाक शकतात सो हाका लागून आमी सादूर रावपाक जाय चतूर रावपाक जाय आमच्या सगळ्या कामां भितर आज तुमी ज्या संख्येन हांगा आयले ज्या तरेन तुमी आमचो जो ल्हानसो भोवमान स्विकारलो ताजे बद्दल हांव तुमकां काळजा सावन देव बरो करूं म्हणटा हाजे मुखार बी तुमची केन्नाय शिक्षणाची गरज आसतली तेन्ना आमी फॉर फातोर्डा आनी खास करून विजयबाब सरदेसाय तुमी म्हाका फाटल्यान सदांच आसतलो अशें तुमकां अभिवचन दिता आनी ही कार्यावळ आतां सोंपली अशें जाहीर करता सगळ्यांक काळजा सावन देव बरो करूं सगळ्यांक रिफ्रेशमेंटाची वेवस्था केली आसा सगळ्यांनी रिफ्रेशमेंट घेवनच हांगच्यान वयचें ताजे पयलीं आमची सकयल एक डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स जी आमी दितात ताजें उक्तावण करतले आमी आनी ताजे नंतर ही कार्यावळ सोंपतली सगळ्यांक देव बरो करूं